Shalom, selamat pagi semuanya Jemaat Jakarta Live yang terkasih. Puji Tuhan kita sampai hari ini masih kuat semuanya. Amin. Kita beribadah dengan seperti biasanya dan Tuhan selalu hadir. Amin. Amin. Karena kita melihat Tuhan bukan dengan perasaan tapi dengan iman. Amin. Yang tidak beriman tidak berkenan kepada Allah, kata firman Tuhan. Amin. Oke, kita sukacita hari ini firman Tuhan berkata bahwa hanya dekat Allah saja kita merasa tenang. Tidak ada kekuatan lain, tempat yang nyaman di dunia ini gak ada. Kita mau cari dimanapun gak ada. Hanya dekat Tuhan saja, kata firman Tuhan. Amin. Biar pagi ini Tuhan memeluk kita dengan hadiratnya semuanya. Amin. Coba diketik kata-kata berkat di kolom chat. Katakan berkat kepada saudara-saudara kita dimanapun mereka berada. Ucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita, dan rasakan hadiratnya pagi ini. Amin. Amin. Mari kita masuk ke hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Kami datang kepadamu ya Bapa. Katakan dekat padamu. Dekat padamu, itu rinduku. Yes Lord. Setiap kataku Kau pun menunggu. Amin Tuhan. Kau selalu menunggu kami Tuhan Yesus. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Sekali lagi katakan dekat padamu Yesus. Dekat padamu, itu rinduku. Oh, setiap kata, setiap kata, Kau pun menunggu. Yes, amin. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang, kami bawa Tuhan, ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembah kami, membawa sembahku, menyatakan kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Oh Yesus, datang padamu. Dekat padamu, itu rinduku.
setiap kata Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Ya Tuhan, kami bawa hidup kami kepadamu Tuhan. Sembahku menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Katakan membawa menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembah kami, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Sembah Dia, kami sembah Yesus Tuhan. Hanya dekat padamu kami tenang, berdiam di hadirat-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. I'm coming back to heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you, it's all about you, Jesus. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Semuanya tentang Engkau Yesus. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to breathe something that's a word that will bless your heart. I bring you more than a song. I bring you more than a song. For a song in
Jesus. It's all about you. It's all about you. Yes, Lord. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. Yes, you're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am. Benar Tuhan, Engkaulah alasan kami Tuhan Yesus. Into your hand, Lord. Into your hands I commit again. With all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Oh, Jesus, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am. Sing, I will worship. I will worship. I will worship you. I will worship you. I will worship you. Sing, I will worship you. I will worship you. Jesus, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am.
Sungguh segala-galanya adalah tentang Engkau ya Tuhan. Really, Lord, it's all about you. Segala-galanya adalah tentang Engkau ya Tuhan. It's all about you, God. Ora pakara pakiam. Terima kasih untuk waktu-waktu penyembahan yang begitu indah Tuhan. Thank you for the great time of worshiping today, Lord. Hati kami, hidup kami dibawa kembali kepadamu Tuhan. Our hearts, our life brings back to you again, Lord. Menyembah Engkau dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, dengan segenap hidup kami Tuhan. We worship you with our minds, with our lives, with everything we are, Lord Jesus, to you. Sebab Engkau layak menerima yang terbaik Tuhan. Because you are worthy to receive the best from us, Engkau Lord. layak menerima penyembahan yang terbaik dari kami Tuhan. You're worthy to receive the best worship from us, God. Terimalah hati kami Tuhan. Accept our hearts, God. Terimalah hidup kami kembali Tuhan. Accept our life again, Lord. Amin. Amen. Amin. Amen. Pada suatu hari ada seorang wanita yang terkena sakit pendarahan selama 12 tahun. Once upon a time, there is a woman who have bleeding for 12 years. 12 tahun dia mengalami penyakit ini. For 12 years, she has this. Bukan waktu yang sebentar. It's not a little time. Dia sudah pergi untuk mendapatkan pengobatan ke berbagai tabib atau kita sebut dokter saat ini. She went to a lot of doctors. Tapi bukannya tambah sembuh, dia keadaannya malah semakin buruk. She was not healed, but she get worse. Bahkan seluruh kepunyaannya, semua miliknya habis untuk membiayai pengobatannya. All that she has is already gone to pay the medicine. Kisah wanita ini tercatat di dalam Injil Markus 5. We can read this in Mark. Lalu satu hari dia mendengar bahwa Yesus akan datang ke tempat mereka. And then one day she heard that Jesus will come to her area. Wanita yang sudah sangat desperate ini berpikir, asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. This desperate woman think that if I touch his garment, I will be healed. Sungguh iman yang begitu luar biasa. What a really great faith she has. Dia pikir hanya ku sentuh saja jubah Yesus, aku pasti sembuh. She thought, I just want to touch his garment and I will be healed. Dan tahukah Anda, iya, dia sembuh. And do you know what? She healed. She is healed. Imannya memaksa, ada kuasa yang keluar dari tubuh Yesus untuk menyembuhkannya. She has this faith that's desperately wants, and there's power coming up from Jesus. Itulah Tuhan kita. And that is our God. Itulah kuasa yang dimiliki oleh Tuhan kita. And that is the power that God has. Jadi apapun sakit penyakitmu saat ini, So whatever sickness that you have right now, sudah berapa lama pun engkau bergumul dengan sakit penyakitmu, even though it's how many years you've struggling with this, separah apapun sakit penyakitmu, even it's so bad, Yesus sanggup menyembuhkan engkau. Jesus is able to heal you. Ya, bukan hanya hal-hal fisik, It's not only physical things, secara mental pun Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan engkau. but mentally also He can heal you. Tuhan Yesus sanggup menolong apapun yang menjadi pergumulanmu saat ini. He is able to fight your struggles right now. Apakah engkau memiliki iman seperti wanita ini? Do you have the faith of this woman? Mari hari ini melangkah dengan iman, jamah jubah Yesus. Let's walk with faith today and touch His garment. Dan bukan hanya itu, kita punya akses lebih kepada Tuhan hari ini melalui And- doa. And not only that, we have more access through prayer. Mari kita berdoa dengan iman. Let's pray with faith. Kita berdoa bagi kesembuhan siapapun Anda yang sedang sakit hari ini. Let's pray for all of us who are sick today. Atau ada anggota keluargamu saat ini yang sedang sakit, kita berdoa dengan iman bahwa dia akan mengalami kesembuhan. Or maybe your family members are sick today and we will pray for them with faith. Ya, berdoa bersama-sama dengan kami dimanapun Anda berada saat ini.
pray together with us, no matter where you are right now. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, In the name of Jesus Christ, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami, one and only God and our Savior, Tuhan kami yang dahsyat dan maha kuasa, our God who is mighty. kami berdoa dan kami bersepakat saat ini untuk setiap orang yang sedang sakit. We pray in agreement for everyone who are sick today, Lord. Kuasa Tuhan mengalir atasmu saat ini. The power of God flow through your body right now. Kesembuhan mengalir atasmu saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Healing is flowing in your body right now in the name of Jesus. Jadilah engkau sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Be healed in the name of Jesus. Terpujilah namamu Tuhan atas kesembuhan setiap orang-orang ini Tuhan. Praise to be for the Lord in the name of Jesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. In the name of Jesus. Dengan iman kami berdoa. With faith we pray. Haleluya. Hallelujah. Amin. Amen. Amin. Amen. Amin. Mari kita lihat iman yang seperti ini ada di tengah-tengah kita setiap hari. Let's see, this kind of faith is in the middle of us every Sehingga day. nama Tuhan kita dimuliakan setiap saat. So that the name of our God will be praised every day. Amin. Amen. Amin. Kita juga diberi kesempatan untuk memberikan sebagian dari apa yang kita miliki kepada rumah Tuhan, pada Tuhan saat ini. And now we're given the opportunity to give what we have to God. Sebab ingat, Dia layak menerima yang terbaik dari kita. Because remember, He deserves what is the best from us. Mari kita memberi dengan ucapan syukur. And let's give with thankful heart. Ya, detailnya ada di screen Anda saat ini. The detail is on your screen right now. Mari kita bawa ke dalam doa setiap persembahan dan perpuluhan kita. Let's bring this offering and tithe in prayer. Kami bawa setiap persembahan dan perpuluhan kami kepadamu Tuhan. We bring our tithe and offerings to you, Lord. Sungguh Tuhan, kami ingin memberinya dengan ucapan syukur. And we really want to give this with thankful heart, God. Dengan hati yang penuh sukacita. With a heart full of joy. Karena kami tahu setiap persembahan dan perpuluhan ini akan dipakai bagi kemuliaan namamu. Because this tithe and offering is to be used to glorify your name. Pakailah Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu. Use this to expand your kingdom. Pakailah Tuhan untuk memberkati umat-Mu. Use this to bless your people. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami In the berdoa. name of Jesus Christ we pray. Amin. Amen. Amin. Oke, selamat pagi Jakarta Live. Good morning, Jakarta Life. Ya, senang bertemu dengan Anda kembali. We're so glad to see you again. Ya, mungkin Anda bertanya-tanya kenapa kita tidak melakukan perjamuan kudus. Maybe you're wondering why we don't do the Holy Communion. Nanti kita akan melakukannya di akhir khotbah ya. We're going to do it in the end of the preaching today. Ya, siapkan hati Anda, siapkan Alkitab Anda. Prepare your heart, prepare your Bible. Ya, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. In a while we're going to hear the word of God. Namun sebelumnya kita lihat beberapa pengumuman berikut ini. And before that, let's see the announcements.
victory. Let all the nations see the Lord our God is faithful. Shalom. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. We're going to hear the word of God. Kita baca Alkitab kita di Wahyu 1 ayat 4 sampai ayat 8. Let's read our Bible from Revelation 1 verse 4 until 8. Ya, saya akan bacakan di dalam bahasa Indonesia, versi bahasa Inggris akan ada di screen Anda. I'll read in Bahasa Indonesia. The English version will be on your screen. Wahyu 1 ayat 4 sampai ayat 8. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi. Bagi Dia yang mengasihi kita, dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Mari kita berdoa. Let's pray. Bapa, kami datang kepadamu Tuhan, Father, we come to you, Lord. kami minta Engkau yang menjamah hati, pikiran, dan telinga kami Tuhan. We ask for your touch to anoint our heart, mind, and ears. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Speak to us right now. Kami rindu mendengar suara-Mu Tuhan. We are longing for your voice. Berikanlah pewahyuan-Mu kepada kami Tuhan, Give us your revelation, Lord, sehingga kami mengerti firman-Mu Tuhan, so that we understand your word, sehingga kami mengerti isi hati-Mu Tuhan, so that we understand the content of your heart, sehingga kami bisa semakin mengasihi Engkau ya Tuhan. so that we can love you more. Jagai kami selama kami mendengarkan firman Tuhan, agar kami bisa fokus. Protect us from distraction so that we can focus. Ya, terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Thank you, God. In the name of Jesus we pray. Amin. Amen. Amin. Saya berharap firman Tuhan hari ini menjadi perenungan bagi kita menjelang akhir tahun ya. I hope today's preaching will be our meditation in the end of this year. Tidak disangka-sangka ya, kita sudah masuk dalam akhir tahun ya. It's unbelievable we are entering the end of the year. Kita masuk tahun ini buat saya seperti mengedipkan mata. This year is like we blink our eyes. Tiba-tiba sudah selesai gitu. Suddenly it's over. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi perenungan bagi kita. I hope today's preaching will be our meditation. Saya punya pertanyaan bagi Anda, I have a question for you, bagi kita semua ya. for all of us. Bagaimana sikap Anda terhadap seseorang yang sangat baik sama Anda? How is your attitude to the people who are so kind to you? Misalkan ya, pada saat Anda sedang berdoa, Anda sedang mengharapkan untuk memiliki sebuah rumah. For example, you are praying to have a house. Tiba-tiba ada satu orang memberikan Anda sebuah rumah. And then there's one person give you a house. Bagaimana kira-kira sikap Anda terhadap orang yang seperti ini? And how do you respond, or how is your attitude towards this person? Pasti kita salut sekali ya dengan orang ini ya. We must be very respectful to this Iya, person. kita respect, kita hormat sekali dengan orang tersebut. We have this respect feeling to this person. Kita sayang pasti dengan orang tersebut ya. We really love this person, right? Kok bisa orang ini baik sekali kepada saya? How come this person really kind to me? Oke, kita lihat
kasus yang selanjutnya. And let's see the next case. Bayangkan Anda sedang membutuhkan sumbangan untuk transplantasi ginjal. Imagine that you need your kidney transplanted. Ya, saya ada kenal orang yang mengantrinya lama sekali loh untuk mendapatkan sumbangan supaya bisa transplantasi ginjal. I know someone who is in the queue to have the transplant kidney. Amit-amit ya, jangan sampai, ini hanya contoh ya, jangan sampai kita It's just di an dalam example. situasi ini. It's just an example. Tapi I hope. bayangkan tiba-tiba ada orang ini berkata, oke, aku akan menyumbangkan ginjalku buat kamu. And let's imagine that this person come to you and they said, I want to give my kidney to you. Bayangkan coba, orang itu rela memberikan salah satu ginjalnya supaya kita bisa bertahan hidup. Imagine this situation that this person give you the kidney. Kita pasti akan sayang sekali sama orang tersebut. We must be really love this person. Iya dong, karena gara-gara dia kita bisa bertahan hidup. It must be like that because of this person we can live. Ya, kita pasti akan sangat hormat terhadap orang tersebut. We must have the respect feeling for this person. Ya, tapi pernahkah kita dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi kita? But have we really meditate what Jesus done for us? Coba kita pikirkan dengan baik-baik. Let's think about this carefully. Tuhan Yesus bukan hanya memberikan ginjalnya buat kita, Jesus, the Lord Jesus, is not only give His kidney to us, tapi memberikan seluruh hidupnya buat kita. but He gave His whole life for us. Dia mati buat kita. He died for us. Ya, dia mati pun dengan cara yang sangat menyakitkan, dengan cara yang sangat hina. He died in a shameful and hurtful way. Saya nggak tahu, beberapa waktu ini hal ini benar-benar seperti ditekankan, dikuatkan oleh Tuhan di dalam hati saya. I don't know, these days, this thing is really reminded in my heart. Seringkali orang Kristen tidak benar-benar mendapatkan pewahyuan sungguh-sungguh apa sih yang sudah dilakukan Tuhan Yesus bagi kita. Sometimes as Christians, we don't really know what it means that what God give to us. Kadang kita pikir, oh Tuhan Yesus mati di kayu salib buatku, darah Yesus tercurah bagiku. Tapi benar-benar nggak kita pikirkan, apa sih itu artinya buat kita. Maybe we think, oh, Jesus died on the cross and His blood poured over us. But do we really think carefully what it means? Ya, bukan sekedar cuman kita supaya bertahan hidup di dunia yang fana ini, It's not only to survive in this world, tetapi untuk menyelamatkan kita sepenuhnya agar kita bisa masuk ke surga bersama-sama Dia selama-lamanya. but to save us wholly, to come to heaven forever and ever. Ya, jadi yang dilakukan Tuhan Yesus jauh lebih besar, lebih berharga daripada orang yang menyumbangkan rumah, bahkan ginjalnya kepada kita. So what Jesus has done is so much bigger than people who give their kidney or a house to someone. Pernah nggak kita benar-benar merenungkan hal ini? But have we really meditate on this thing? Betapa Yesus sangat mengasihi kita. On how Jesus really love us? Betapa Tuhan sangat-sangat mengasihi kita semua. On how really Jesus love us so much? Kalau ditanya pun kenapa sih Tuhan ini sangat mengasihi kita, saya juga nggak paham. If people ask why Jesus really love us, and I really don't understand. Kadang kita berpikir, siapa sih aku ini untuk dikasihi oleh Tuhan yang menciptakan langit dan bumi sehingga Dia mengasihi aku sebegitunya. Sometimes I thought, who are we that God, Jesus, love us so much? Ya, siapa sih kita ini? Kadang kita ini masih bodoh, masih geblek. Sometimes we think that, oh, who are we that we are still stupid in our this body? Ya, tapi Tuhan mengasihi kita. But God loves us. Kenapa? Saya pun nggak tahu. Why? I don't know. Tapi kata firman Tuhan di Yesaya 43 ayat 4. But the word of God said in Isaiah 43 verse 4, Ini yang saya pegang, ini yang harus kita pegang sebagai orang percaya. this is what I hold on to. This is
the verse that we need to remember as a believer. Dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Because you are precious in my eyes and honored, and I love you, I give men in return for you peoples in exchange for your life. Mungkin sudah terlalu sering kita dengar ayat ini. Maybe we are too often to hear this verse. Terlalu banyak diposting di sosial media mungkin. Too many people post this on social media. Tapi coba hari ini kita benar-benar renungkan ayat ini. But let's meditate on this verse really today. Engkau berharga bagi Tuhan. You are precious to Engkau God. mulia di hadapan Tuhan. You are honored to God. Dan Dia mengasihimu. And He loves you. Dia sangat mengasihimu. He really loves you. Jadi kalau ada orang memandang dirinya rendah, So if there's any people to see him really low, berarti engkau sedang tidak melihat dirimu seperti penciptamu melihat engkau. it means that you don't see yourself as the Maker sees you. Ya, kalau engkau melihat dirimu seperti Tuhan melihat engkau, If you see yourself like God sees you, kau akan sadar engkau adalah orang yang mulia, you will realize that you are honored, engkau orang yang berharga, you are precious, dan Tuhan mengasihi engkau. and God loves you. Apa yang lebih penting dari itu? What is more important than that? Tidak ada. It's nothing. Saat Tuhan yang dahsyat itu mengasihi kita, itu yang paling terpenting bagi kita. God who is so mighty loves us, and that is what matters. Ya, dan bukan karena siapa kita, It's not about who we are, tapi karena siapa Dia. but it's about who He is. Ya, dan saya berharap firman ini juga mengubah cara pandang kita melihat orang lain di sekitar kita. And I hope this verse is change our minds to see people around us. Ya, kalau kita sudah mulai melihat orang lain rendah, tidak berharga, berarti kita sedang tidak melihat mereka seperti Tuhan melihat mereka. If we see people lower, and then we don't see them as God sees them. Ya. Setiap manusia itu berharga dan mulia dan dikasihi Tuhan. Every mankind is so precious and honored and loved by God. Jadi mari kita melihat orang-orang di sekitar kita dengan kacamata yang sama. Let's see people around us with the same classes as God. Amin. Amen. Amin. Dan siapa sih? Siapa Tuhan yang begitu mengasihi kita ini? So who is this God who loves us so much? Oke, mungkin Anda bilang, aduh saya ini kan udah Kristen dari lama, kok kamu malah ngomong siapa sih Tuhan yang mengasihi kita? Maybe you said, I'm already an old Christian, and why we ask about who is God? Ya, seperti yang saya katakan sebelumnya. Mari kita mencerna baik-baik apa yang saya sampaikan hari ini. Let's take it slow, like I said, what we received today from the Word. Siapa Tuhan kita? Who is our God? Kita lihat di ayat yang tadi kita baca. Let's see in the verse that we read. Dikatakan bahwa Dia, Tuhan, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. In the first, okay. He is the God who is and who was and who is to come. Ya, Dia sudah ada, Dia sudah ada dan Dia akan ada, He akan is datang. a God who is and who was and who is to come. Ya, artinya sebelum segala sesuatu ada, Tuhan sudah ada. It means that before everything exists, God is already there. Jadi kalau engkau bergumul dengan masa lalumu, Tuhan juga adalah Tuhan atas masa lalu. If you are struggling with your past, God is with you in your past. Tuhan sanggup menyelesaikan masa lalumu. God is able to finish or to take it done your struggles. Semua dosa-dosa masa lalumu, trauma masa lalumu, Tuhan sudah selesaikan. Your sins, your traumas in the past is already finished. Tuhan juga ada. Tuhan adalah Tuhan atas masa ini.
And God is right now here, and because He is God who He is right now. Sekarang engkau mengalami depresi, ketakutan, atau banyak permasalahan dalam hidupmu, ingat Tuhan juga adalah Tuhan pada masa ini. Maybe you're depressed or maybe you're fear, but remember that God is the God who is here. Dia sanggup menolongmu He is able to help you dan Dia mengasihimu. and He loves you. Oke, Dia juga Tuhan akan masa depan. And He is the God who is for the future Sampai selama-lamanya. until forevermore. Engkau takut menghadapi masa depanmu? Do you have any fear for your future? Engkau khawatir dengan apa yang akan terjadi di masa depanmu? Maybe you are worrying about your future. Ingat hari ini bahwa Tuhan adalah Tuhan masa depan juga. Remember today that God is the God who is to come. Dia adalah Tuhan yang tidak bisa dibatasi oleh waktu. He is the God who is not limited by time. Inilah Tuhan yang kita sembah. This is the God who we worship. Adakah hal yang harusnya kita takutkan di dalam hidup kita? Is there should be anything that will fear us in our life? Ya. Dikatakan juga di sini di ayat 5. Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Dia yang pertama bangkit dari antara orang mati, artinya maut di bawah kuasa Yesus. We can see from verse 5 that from Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn of the death is under His power. Apa yang paling ditakutkan oleh manusia? What is the most fearsome of the humankind? Kematian. Death. Ya, tapi dikatakan di sini Tuhan juga Tuhan yang sudah mengalahkan maut. But here we can see that God is already defeated the death. Artinya saat kita mati secara tubuh, kita menang bersama Tuhan. It means that we are bodily die, we are victorious in God. Oke, kita lanjut, kita lihat siapa Tuhan yang kita sembah ini. Dikatakan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. We can see that who is the God we worship is the ruler of kings of the earth. Ya, sampai hari ini Yesus itu adalah berkuasa atas raja-raja di bumi ini. Until today, He is the ruler of kings on earth. Ya, mau presiden seperti apa, mau raja seperti apa, mau diktator seperti apa, dia ada di bawah kuasa Tuhan kita. Whoever the kings are, or maybe the presidents, or maybe the dictators, no matter who he is under the God of this earth. Ya, inilah Tuhan kita. This is our God. Ya, kita lihat lagi dikatakan di sini, bahwa mengasihi kita dan melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Tadi sudah kita lihat ya. Terus ini saya mau sorotin di bagian ayat 8. We can see from verse 8. Dikatakan di sini, aku adalah Alfa dan Omega. Diulang lagi di ayat yang sebelumnya, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Ini kalimat yang sangat powerful yang terakhir, yang maha kuasa. This is the repeated verse from before. I am the Alpha and the Omega, says the Lord God, who is and who was and who is to come. And this is the amazing verse, the Almighty. Ya, yang maha kuasa. The Almighty. Keren ya bahasa Inggrisnya ya, the Almighty. It's really cool in English. Mungkin kita terlalu sering, ini bahayanya kita ya, jadi kalau udah terlalu sering mendengar istilah-istilah kata di dalam bahasa Inggris, di dalam bahasa kekristenan, lagu-lagu gitu, jadi itu terdengar ringan di telinga kita. It's really dangerous thing if we never took it seriously, because we often hear about these words of Christian things. It's really light sometimes if it's too much hearing it. Jadi kita bilang, oh Tuhan yang maha kuasa. Oh, the Almighty God. Tapi benar-benar percaya gak kamu bahwa Tuhan kita itu benar-benar maha kuasa? But do you really believe this, that our God is the Almighty? Artinya dia adalah kuasa di atas segala kuasa. Because it means that He has the power over any powers. Artinya dia sanggup melakukan segala perkara.
It means that He can do anything. Tuhan kita adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan seluruh alam semesta. It means that He created all this world and the universe. Dia sanggup membelah lautan. He can split the sea. Dia sanggup memindahkan gunung. He can move the mountain. Dia sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit. He can heal all sickness. Dia sanggup melakukan apapun. Dia maha kuasa. He can do anything because He is the Almighty. Inilah Tuhan kita. This is our God. Seringkali kita nggak menyadari hal ini. Sometimes we don't realize this. Itu sebabnya kita suka hidup di dalam kebingungan. And that is why we live in confusion. Kita suka khawatir, suka takut. We worry, we fear of something. Banyak orang jatuh di dalam depresi. And so many people fall into depression Karena dia lupa Tuhannya itu maha kuasa. because they forgot their God is He is the Almighty, Maha kuasa. the Almighty. Wow, sadar nggak kita? Inilah Tuhan kita. Do you realize this? This is our God. Dan Tuhan yang maha kuasa ini memandang kita mulia, berharga, dan mengasihi kita. And this Almighty God sees us as precious and honored and loved. Pemahaman ini yang benar-benar seperti apa ya? Menekan hati saya beberapa minggu belakangan ini. This understanding, it looks like pushing me these days. Melihat kenyataan bahwa betapa banyak orang Kristen To see in the reality that many Christians lupa betapa Tuhan kita itu so powerful. forgot that their God is so powerful. Dan Tuhan yang luar biasa itu mengasihi kita. And that powerful God loved us. Sadar gak sih kita ini tuh konsep yang sangat luar biasa. Do you realize this? This is a great concept. Meskipun sulit dimasuk di akal pikiran kita manusia. Even though it's hard for us to understand. Tapi itu kebenarannya. But it's the truth. Bahwa Tuhan yang dahsyat dan luar biasa itu mengasihi kita. That God who is so almighty, He loves us. Mari kita renungkan hari-hari ini. Mari kita renungkan. Saya ajak mulai dari sekarang kita renungkan. Let's meditate on this from right now. Dengan pemahaman tadi bahwa Tuhan yang sangat luar biasa itu begitu mengasihi kita. With the understanding that we read before, that the Almighty God loves us. Sudahkah kita bersikap yang seharusnya kepada Tuhan? Have we have the attitude to the God of Almighty? Jujur ya, kadang kita suka jadi orang yang kurang ajar. Honestly, sometimes we are so we don't act right before God. Ya, kita tuh kayak orang nggak berterima kasih, tau nggak? We're not grateful. Sama orang yang kasih rumah aja kita udah kayak sembah-sembah kayak dewa loh. If we receive a house from the person, we maybe worship them. Sama orang misalkan kasih kita ginjal atau apa gitu, pasti kita udah nganggep udah kayak dewa lah orang itu. To people who give us the kidney, maybe we're like worshiping Him. Tapi ini Tuhan yang memberikan segala-galanya bagi kita. Kita suka pandang remeh. But this is the God who loves us, but sometimes we take it for granted. Mari kita coba renungkan hari ini. Let's meditate on this. Sudahkah kita sungguh-sungguh memperlakukan, bersikap yang tepat kepada Tuhan yang begitu mengasihi kita ini? Have we done right or the right attitude before God? Ya. Kadang kita tuh suka, kalau Tuhan gak jawab doa kita marah sama Tuhan. Maybe sometimes we do, when we pray to God and we don't get the answer, we will get angry to Him. Kita ngambek, terus langsung bilang, oh aku yaudah kalau kayak gitu aku gak mau ke gereja lagi, aku gak mau pelayanan lagi. We get sulky and we don't want to get to the church or maybe go serve the Lord. Kurang ajar gak sih sebenarnya kayak gitu? It's not appropriate, right? Coba orang tua yang di sini sudah jadi orang tua, kalau anak kita seperti itu coba. Maybe for all of us here who are parents, if your kids like that, Datang sama kita minta dibeliin sesuatu. they come to us to ask for something.
Tapi kita tidak belikan karena kita pikir itu belum waktunya, belum tepat buat dia. But we don't buy them. We don't buy their need or what they want. Terus kita bilang, terus dia bilang ke kita, oh yaudah kalau kayak gitu aku nggak mau lagi jadi anak mama papa. Aku mau keluar dari rumah ini kalau memang kayak gitu. And then your kids will say, I don't want to be your kids anymore. I want to get out from this house. Atau bilang oke kayak gitu aku nggak mau bantuin apa-apa lagi di rumah ini. And then maybe the kids will say, I don't want to help anything in this house anymore. Kan pasti sebagai orang tua kita bilang ini kurang ajar anak ini ya. Maybe as a parent we will say, wow, this kid is so cruel or it's not appropriate. Tapi seringkali kita juga seperti itu loh ke Tuhan. Sometimes we do things like that to God. Hidup kita yang kacau kita marahnya sama Tuhan, aneh nggak? Our messy life, but we get angry to God. Kita yang nggak bisa mengatur hidup kita salahkan Tuhan. We can manage our life, but we blame to God. Untungnya Tuhan kita itu panjang sabar. Luckily, our God is He is so patient. Dia penuh kasih setia. He's full of love and grace. Saya katakan ini bukan karena saya ingin menghakimi siapapun saat ini ya. I say this is not to judge anyone. Saya mengatakan ini karena berdasarkan pengalaman saya sendiri. I preach this because of what I've experienced. Saya pernah marah sama Tuhan. I get angry. Karena saya pikir Tuhan gak jawab doa saya bertahun-tahun. I got angry to God because I couldn't get the answer from God. Ya saya pasti pernah marah, saya udah menikah 9 tahun, saya belum punya anak. Absolutely, I can get angry because I've been married for 9 years and I can get kids. Ya ada masa-masanya di setiap bulan, setiap saya mendapati, oh saya tidak hamil, saya menangis, saya marah sama Tuhan. There's times when every month I got my period and then I cried to God and I got angry to God. Ya kan, pasti kita berpikir Tuhan, padahal aku ini nggak aneh-aneh loh hidupku. Aku melayani Tuhan, aku mengasihi Tuhan. Masa cuman kasih anak aja Tuhan susah banget sih? Maybe we think like it's really easy for you to give me kids, but why? Tapi sekarang setelah saya renungkan perkataan saya pikir, ya ampun konyol banget sih yang apa yang saya katakan itu. But when I meditate on what I said to God, it's really ridiculous. Saya lupa Tuhan itu maha kuasa. I forgot that God is the God of Almighty. Saya lupa Tuhan itu maha tahu. I forgot that God knows all the things. Dia tahu itu yang terbaik bagi saya. He knows that it is the best for me. Saya tidak tahu alasannya apa. I don't know the reason. Tapi yang saya lihat kan hanya kehidupan apa yang bisa saya lihat dan saya rasakan. What I know is what I'm living and what I feel. Tapi Tuhan kita adalah Alfa dan Omega. But our God is the Alpha and the Omega. Dia bahkan sudah tahu bagaimana akhir hidup saya. He even know what is the end of my life. Artinya dia tahu apa tujuannya tidak mengizinkan saya memiliki anak selama 9 tahun terakhir ini. It means that He knows that what plans, why I couldn't get any kids in 9 years. Susah saya pahami sebagai seorang manusia, It is hard for me to understand as human, tapi saya memilih untuk percaya. but I choose to believe. Saya memilih untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan. I choose to humble myself before God. Aku percaya pada rencanamu Tuhan. I trust in your plan, God. Apapun rencanamu, Any kind of your plan. aku akan memilih untuk tetap mengasihi Engkau, I will choose to love you, memuliakan Engkau, to praise you, dan memilih untuk bersuka cita menjalani hari-hariku. and to choose to have joy in my life. Ya, hari ini sederhana. Saya hanya mengajak kita semua untuk kembali kepada kasih mula-mula kepada Tuhan. Today's preaching is just simple. I want to ask you, encourage you to go back to the first love, Sebab itu yang paling esensi. because that is the essence. Benar-benar menyadari siapa sih Tuhan yang kita sembah. To realize who is the God we worship, Dan Allah yang luar biasa dan dahsyat itu begitu mengasihi aku. and that Almighty God love us so much. Pemahaman inilah yang sangat penting untuk kita miliki. This understanding is so important
Karena for us. percuma dan berbusa-busa kami bicara, oh baca Alkitabmu, berdoa rajin, bangun hubungan dengan Tuhan. Percuma. It is no use for us to say, read the Bible, pray, and build your relationship with God. It's no use. Itu mungkin masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Maybe it enters to your right ear and then go to your left ear. Tapi kalau kita benar-benar menyadari kasih Tuhan yang luar biasa itu buat kita, harusnya itu nggak perlu disuruh-suruh. But if we realize how big God's love for us, we don't need to push it. Ya, kalau kita sadar, oh seseorang itu sangat sayang sama kita, pasti kita ingin selalu nempel sama dia, aduh ingin selalu peluk, ingin selalu menyayangi dia, iya kan? If we realize that we love that person, we want to be near them all the time. Kalau kita benar-benar menyadari, oh Tuhan itu memandang aku sangat mulia, aku berharga di mata Tuhan dan Dia mengasihi aku ingin selalu dekat dengan Tuhan. If we realize that God loves us, that we are honored, and we are so precious to His eyes, we will love Him more. Seperti lagu yang tadi kita nyanyikan, dekat padamu itu rinduku. Like the song that we sang, being close to you is my longing. Ya, itu yang selalu menjadi kerinduan kita, dekat dengan Tuhan. It's our longing to be close to God. Membaca Alkitab bukan lagi sebuah kewajiban. Reading the Bible is not our duty anymore. Tapi karena kita pikir, oh aku ingin mengenal Tuhan yang sangat mengasihi aku ini. Because we have the feeling that I want to know God who loves me. Aku ingin lebih mengetahui apa sih firman-Nya kepadaku. I want to know more about His word for me. Aku ingin selalu bercakap-cakap dengan Dia di dalam doa. I want to talk with Him in my prayer. Aku ingin selalu mencurahkan isi hatiku, pikiranku, apapun itu, aku ingin mencurahkannya semua kepada Tuhan. I want to give my thoughts or everything that I have to God. Karena aku tahu Dia sangat-sangat mengasihi aku. Because I know that He loves me so much. Aku sangat ingin dekat selalu dengan Tuhanku. And I want to be close, near to God. Amin. Amen. Saya berharap Roh Kudus benar-benar menjamah hati kita saat ini. I hope the Holy Spirit really touched you today. Saya undang teman-teman dari tim worship. I invite the team worship team. Ya. Satu hal yang sangat-sangat menyentuh hati saya juga. One thing that touched my heart too. Ya kita baca di Wahyu 5 ya. Let's read from Revelation 5. Wahyu 5 ayat 8. Oh, kita baca dari ayat 11 ya. Wahyu 5 ayat 11. Revelation 5 verse 11. Wahyu 5 ayat 11 saya akan bacakan ya. I will read it. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang ada di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu pun jatuh tersungkur dan menyembah. Mungkin Stella bisa baca yang bahasa Inggris. Then Revelation 5 verse 11. Then I looked and I heard around the throne and the living creatures and the elders the voice of many angels, numbering myriads and thousands of thousands, saying with a loud voice, Worthy is the Lamb who was slain
to receive power and wealth and wisdom and might and honor and glory and blessing. And I heard every creature in the heaven and on earth and under the earth and in the sea and all that is in them, saying, To him who sits on the throne and to the Lamb be blessing and honor and glory and might forever and ever. And the four living creatures said, Amen. And the elders fell down and worshiped. Ini adalah setting keadaan gambaran di surga kelak. This is the situation or the setting of the heaven. Ya, ini adalah keadaan yang terjadi di surga. This Gambaran yang terjadi di surga. is the situation or illustration of what is happening in heaven. Lihat bagaimana semua malaikat, semua makhluk, bahkan semua dikatakan di sini tua-tua, bagaimana mereka menghadap Tuhan. We can see that every creatures, every living creatures, elders worship God. Mereka jatuh tersungkur dan menyembah. They fell down and worship. Bagi Dia segala-galanya, bagi Tuhan segala-galanya. To Him forever and Dikatakan puji-pujian, ever. We can see praises, hormat dan kemuliaan. power, Ayat 13 ya. oh, Hormat dan kemuliaan honor and glory dan kuasa and might sampai selama-lamanya. forever and ever. Semuanya diberikan kepada Tuhan. It's for God. Bayangkan di surga saja orang-orang seperti inilah sikap hati, sikap semua makhluk di hadapan Tuhan. Imagine this. This is the attitude of all the living creatures, all the elders there. Seperti inilah seharusnya sikap kita di hadapan Tuhan. This is supposed to be our attitude to God. Yang sudah menyerahkan hidupnya bagi kita. That He already gave everything, give His life for us. Sudah seharusnya Dia menerima yang terbaik dari kita semua. He is worthy to receive the best from us. Dengan sikap hati seperti ini, saya percaya setiap kali kita merasakan Tuhan, setiap kali kita menyembah Tuhan, maksudnya menaikkan pujian penyembahan, kita tuh benar-benar tersungkur di hadapan Tuhan. With this kind of attitude, when we worship God, we have to feel we fell down before Him and worship. Mari saat ini kita ambil bagian seperti apa yang dilakukan pada ayat ini. Benar-benar memuji dan menyembah Tuhan. Let's take part like this verse. Really worship and praise God today. Tersungkur di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Fell down before the Almighty. Maha Kuasa tapi begitu mengasihi kita. He is the Almighty, but He loves us so much. Saya ajak mungkin teman-teman worship menyanyikan satu lagu mungkin sambil kita bersiap-siap untuk melakukan perjamuan kudus. Maybe the worship team can sing a song before we do the Holy Communion. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it, but it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you.
It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you. And it's all about you, Jesus. Bawa hati kami kembali kepadamu hari ini Tuhan. Brings back our hearts to you again, Lord. Mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hati dan pikiran kami Tuhan. To love you with our heart and our mind. Mencintai Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. To love you more and more, God. Terima kasih karena begitu mengasihi kami Tuhan. Thank you for your love that is so big for us. Terima kasih karena Engkau memandang kami berharga dan mulia Tuhan. Thank you for seeing us that we are so honored. Bawa kami kembali kepada kasih mula-mula itu Tuhan. Bring us back again to that first love, Lord. Shika magara bakura pakana makiana basikana makure ara basikirin. Tuhan, kami juga minta ampun Tuhan kalau sikap kami tidak seperti seharusnya Tuhan terhadap-Mu Tuhan. Forgive us, Lord, if we don't do the right thing before you. Kami minta ampun Tuhan atas pemberontakan kami Tuhan. Forgive us. We repent, Lord Jesus. We repent. Kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. We humble ourselves before you, Lord. Allah yang begitu mengasihi kami. You are the God who loves us so much. Allah kami yang maha kuasa. You are the God who is almighty. Lord. Allah kami yang begitu maha kuasa, The almighty God. tetapi juga sangat-sangat mengasihi kami. And also so love us. Terima kasih Tuhan. Thank you, God. Terima kasih Tuhan. Thank you, God. Semuanya tentang Engkau Tuhan. It's all about you, Lord. Dan hari ini dengan sikap hati ini Tuhan, With this attitude of our hearts, Lord, kami akan melakukan perjamuan kudus. we will do our Holy Communion Mengingat betapa kasih-Mu yang luar biasa bagi kami. to remember your love for us. Mengucap syukur untuk tubuh dan darah-Mu yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. To give thanks to you, Lord, for your body that is given to us. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Lord Jesus. Engkau memberikan hidup-Mu bagi kami Tuhan. You give your life to us. Engkau mati bagi kami Tuhan. You die for us, Engkau God. bangkit bagi kami Tuhan. You raised from the Kami dead. sangat-sangat mengucap syukur Tuhan. We are so grateful, Lord, Memiliki Allah seperti Engkau. to have a God like you. Terima kasih karena memilih kami Tuhan. Thank you for choosing us, Menjadi Lord, bagian dari rencana keselamatan-Mu Tuhan. to be a part of your salvation. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Inilah tubuh Yesus This is the body of Jesus yang disiksa bagi kita, that is tortured for us, yang dicambuk bagi kita. that is tortured for us. Terima kasih atas tubuh-Mu Tuhan. Thank you for your body, Lord. Kami mau memakannya We want to eat it dengan mengucap syukur with a thankful heart. di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. In the name of Jesus Christ. Amen. Dan ini adalah simbol dari darah Tuhan Yesus Kristus And this is the symbol of the blood of Jesus Christ yang tercurah bagi That is- kita. that was poured out for us.
keluar karena siksaan yang dia terima. It came out from the torture that he received, Tapi dia melakukannya bagi kita, but he's doing it for us untuk menyelamatkan kita, to save us, untuk menebus dosa-dosa kita, to redeem our sins, untuk menyembuhkan sakit penyakit kita. to heal our sickness. Mari kita minum dengan ucapan syukur. Let's drink this with a thankful heart. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Jesus. Kami minum dengan ucapan syukur. We drink this in Amin. thankful heart. Amen. Terima kasih Tuhan. Thank you, God. Terima kasih Tuhan. Thank you, God. Aku mau berdoa buat setiap keluarga Jakarta Live Tuhan. I want to pray for every member of Jakarta Life. Memberi hati yang baru, Give them a new heart, kasih yang lebih lagi kepadamu Tuhan. a new love to you, Pewahyuan tentang siapa Engkau yang begitu mengasihi setiap kami Tuhan. a revelation of who you are that love us so Itu much, ada pada setiap pribadi Tuhan. that is there for every person. Aku berdoa setiap keluarga Jakarta Live yang sedang menyaksikan ibadah hari ini Tuhan. I pray for every Jakarta Life members who see this video. Dibawa ke level yang selanjutnya di dalam mengasihi Engkau. Bring them to the next level of loving you. Berdoa, I pray membaca firman Tuhan, they will read the word of God, mengasihi Tuhan, they will love God, mengasihi satu dengan yang lain. and they will love each other. Terima kasih Tuhan. Thank you, Terima God. kasih. Thank you, God. Terima kasih. Thank you, God. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, In the name of Jesus Christ, kami tutup ibadah hari ini Tuhan. we close our Sunday service. Berkati kami di sepanjang minggu ke depan Tuhan. Bless our days in a week ahead. Berkati setiap apa yang kami lakukan Tuhan. Bless everything that we do, Lord. Semua yang kami katakan Tuhan. Everything that we say. Jangan sampai ada yang mendukakan hatimu ya Roh Kudus. There's not going to be something that will sadden you, Lord, Tapi membawa kemuliaan bagi namamu. but brings you glory. Berkati setiap rumah tangga. Bless every household. Berkati setiap keluarga Tuhan. Bless every family. Berkati setiap pekerjaan dan pelayanan mereka. Bless every job and everything that they do for you. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Terpujilah namamu Tuhan. Praise to be for you, Lord. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. In the dan name kami of mengucap Jesus. syukur. We pray. Haleluya. Hallelujah. Amin. Amen. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Praise God, our Sunday service is over. Kami berharap ibadah hari ini benar-benar memberkati Anda semua. I hope that today's Sunday service will bless you. Ya, sampai bertemu minggu depan. See you in the next week. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Sing for joy, O nation. The Lord our God has done great things. Glad His presence is among us. Lift up your voice and we will sing.
victory. Let all the nations see the Lord our God